صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى. Les fournitures scolaires. Un cahier, un livre, une gomme, une règle, un stylo, un crayon, un correcteur, un cartable, un taille-crayon, une trousse, une colle, une agrafeuse, un scotch, une ardoise, une brosse, un compas, les ciseaux. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقاء جديد أحبتي. اليوم جبت لكم الأدوات المدرسية باللغة الفرنسية. نبدأ على بركة الله. Les fournitures scolaires. Les fournitures scolaires. الأدوات المدرسية. Un cahier. كراس. Un livre. كتاب. Une gomme. ممحات. Une règle. مسطرة. Un stylo. سيالة. Un crayon. قلم الرصاص. Un correcteur. قلم التصحيح. Un cartable. محفظة. Un taille-crayon. مبرات. Une trousse. مقلمة. Une colle. لاصق. Une agrafeuse. كابسة ورق. Un scotch. شريط لاصق. Une ardoise. لوحة. Une brosse. ممسحة. Un compas. مدبر. Les ciseaux. مقص. Les fournitures scolaires. Un cahier. Un livre. Une gomme. Une règle. Un stylo. Un crayon. Un correcteur. Un cartable. Un taille-crayon. Une trousse. Une colle. Une agrafeuse. Un scotch. Une ardoise. Une brosse. Un compas. Les ciseaux. إلى اللقاء أحبتي في لقاء جديد وموضوع جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. مصطفى منبع